Sidlakon ug mapahiyumong kahapon ng Danao City. We are on live programming today. Today is June 25, 2026, adlong Webes, and welcome to the 32nd episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Bianca Lau, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano Administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Unang balita karong simanaha, samtang nagkaduol sa completion ang bag-ong merkado sa Danao, nagpadayon usab ang lokal nga pamunuan sa pagpangandam alang sa umaabot nga operasyon niini, pinaagi sa benchmarking ug research mission sa Davao City ug Maramag, Bukidnon. Ani ang highlights sa maong pagbisita. Mahinumduman nga nakaabot na sa 80% accomplishment ang merkado sa Danao Phase 2, samtang hapit na sab sa 85% structural completion usa ka timaan sa padayon nga paglambo sa usa ka moderno, luwas ug epesyenteng merkado alang sa pamilyang Danawanon. Aron masiguro nga andam na ang operasyon niini sa unang adlaw pa lamang, sa mando ni Mayor Nito Durano, may padulong sa Davao City ug Maramag, Bukidnon ang delegasyon sa Dakbayan sa Danao nga gilangkuban sa mga city officials, key department heads ug team merkado aron makakaton sa mga maayong pamaagi sa pagdumala ug best practices sa modern public market management. Kauban usab sa maong kalihukan si former Mayor Mix Durano isip pagpakita sa iyang padayon nga suporta sa proyekto nga usa sa iyang mga prioridad atol sa iyang pagserbisyo isip mayor. Gisusi sa delegasyon ang mga sistema sa Agdao Public Market sa Davao City nga nailhan sa Smart Market Innovations ug ang Maramag Public Market sa Bukidnon, usa sa mga model public market sa nasod nga gidayeg tungod sa kalimpyo, organisasyon ug operational efficiency. Subay sa giya sa lideratong Durano, ang Dakbayan sa Danao nagtinguha nga magtukod dili lamang og bag-ong merkado apan usa ka smart market nga moderno, malungtaron, epesyente ug andam sa umaabot alang sa mga vendors ug consumers here and now. Sa laing balita, nagpundok ang Danao City Development Council o CDC aron hisgutan ang mga prioridad nga programa o proyekto sa Dakbayan alang sa ikaduhang quarter, lakip na ang mga dagkong development projects nga iduso alang sa regional support. Nagkatigom ang mga miyembro sa City Development Council ni adtong Hunyo 22 sa Danao City Training and Evacuation Center aron hisgutan ang mga prioridad nga programa o proyekto alang sa padayon nga kalambuan sa Dakbayan. Gipanguluhan nila Mayor Nito Durano, CDC Chairman, uban nila Councilor Roland Perez ug Councilor Attorney Mary Glee Delicano ang maong panagtigom, diin gituki ang mga proyekto nga isumite ngadto sa Regional Development Council o RDC. Ilabi na ang mga dagkong infrastruktura ug development projects nga giila nga prioridad sa syudad. Gihatagan usab og update ang konseho sa kahimtang sa mga proyekto nga gipunduhan ubos sa 20% Economic Development Fund sa LGU ug sa mga proyekto nga gisuportaan sa Cebu Provincial Government aron masiguro ang hapsay nga implementasyon ug pagmonitor niini. Isip nag-unang development planning ug coordinating body sa Dakbayan, ang CDC adunay importante nga papel sa pagplano ug paghatag prioridad sa mga programa nga nagtumong sa malungtarong kalambuan ug mas maayong serbisyo sa Dakbayan.
Nagpundok sa dakbayan sa Danao ang mga leader ug development stakeholders gikan sa tibuok Central Visayas isip host sa second quarter 2026 Regional Development Council o RDC7 Full Council Meeting ug 2026 State of the Region Address. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa panagtinabangay ug paglinya sa mga prioridad alang sa padayong kalambuan sa rehiyon. Aniya ang report. Nagkatigom sa Danao City Civic Center ang mga opisyal sa gobyerno, development partners o mga representante gikan sa nagkalain-laing sektor sa Central Visayas alang sa Regional Uplift Committee Meeting, Second Quarter 2026 RDC Full Council Meeting o State of the Region Address. Ang kalihukan gipahigayon pinaagi sa RDC7 Full Council Secretariat uban sa Development of Economy, Planning and Development CONDEPDEV ug nagsilbing plataporma sa paghisgot sa mga polisiya ug programa nga mosuporta sa inklusibo ug malungtarong kalambuan sa Rehiyon 7. Lakip sa mga gihisgutan sa maong panagtigom ang mga prioridad nga programa ug mga kabalak-an sa rehiyon sama sa infrastruktura, food safety ug security, edukasyon, siyensya ug teknolohiya, climate mitigation, transportasyon ug uban pang development initiatives alang sa umaabot nga mga katuigan. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang 2026 State of the Region Address nga gihatag ni Cebu Governor ug RDC Chairperson Pamela Baricuatro. Sa iyang mensahe, gihatag ni Baricuatro ang kahimtang ug direksyon sa kalambuan sa Central Visayas, samtang gihisgutan usab ang epekto sa mga kalamidad sama sa Bagyong Tino ug sa September 2025 nga linog nga nakaapekto sa ekonomiya ug sosyal nga aspeto sa rehiyon. Gipasiugda usab niya ang padayon nga mga programa alang sa rehabilitasyon, food security, pagpakunhod sa kapobrehon ug sustenableng kalambuan. Samtang isip host city, gipaambit usab ni Mayor Ramonito Durano III ang kasamtangang kalambuan ug mga prioridad nga proyekto sa dakbayan sa Danao ngadto sa konseho. Governor Pam's active engagement with the RDC, being at the helm as the chairperson, and her encouragement of LGUs to do the same, is proof of her commitment towards growth and development where no Cebuano will be left behind. This is a testament to her administration's commitment towards good governance, opening doors of opportunities and creating networks for growth and development, enabling us, local government units, to have an avenue to reach out to national offices, request assistance, and seek redress of our grievances. Lakip sa gipasiugda sa modern ug smart merkado sa Danao nga anaa na sa 80% nga structural completion uban sa dagkong investments ug mga umaabot nga proyekto nga gilaumang makahatag og dugang oportunidad sa trabaho ug economic activity. Ang pag-host sa Danao City sa RDC7 meeting nagpalig-on usab sa papel sa dakbayan isip gateway of opportunities nga nagpasiugda sa importansya sa mas lig-on nga connection gikan sa lokal hangtod sa regional ug national nga pamunuan. Luyo sa matag sesyon sa konseho, adunay mga pulisiya ug desisyon nga nag-andam sa dakbayan sa Danao alang sa mas lig-on ug mas mauswagon nga kaugmaon. Mao kini ang mga palisiya nga gipangtuki ug giaprubahan sa 45th regular session sa 18 sangguniang panlusod. Atol sa 45th regular session sa sangguniang panlungsod, gipasar ug giaprubahan ang nagkadaiyang ordinansa ug resolusyon nga nagtumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko, edukasyon, transportasyon, turismo, agrikultura ug suporta alang sa mga barangay.
lakip sa mga giaprubahan ang mga lakang alang sa pagdumala sa trapiko ato sa human ng RDC 7 Full Council Meeting, paghatag og prangkisa sa mga tricycle operators o pagpalig-on sa kalinaw pinaagi sa project Pakigdait. Giaprubahan usab ang mga pakigtabayayong uban sa Cebu Technological University alang sa internship program o tourism safety training. Ingon man ang implementasyon sa 20 Pesos Rice Project, pinaagi sa pakigtambayayong sa Provincial Government of Cebu. Dugang pa, giotorisar usab ang pagdawat sa kapin 8.4 million nga financial assistance gikan sa Office of the President, pinaagi sa Social Civic Project Fund nga makabenepisyo sa tanang 42 ka barangay sa Dakbayan. Sa padayon nga paningkamot aron matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa kalamidad o mapadasig ang ilang pagbangon, Governor Pam Baricuatro nangulo sa calamity assistance distribution gikan sa Kapitolyo alang sa Danao City. Dungan niini ang dugang suporta sab alang sa sektor sa agrikultura o pangisdaan. Kapin sa 993 ka mga households gikan sa 8 ka barangay sa Danao City ang nakadawat og calamity assistance gikan sa Cebu Provincial Government niadtong Hunyo 24, 2026 sa Cebu Technological University Danao Campus. Nangulo sa maong distribusyon sila Governor Pamela Baricuatro, kauban sila Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano, diin ang matag benepisyaryo nakadawat og 10,000 nga financial assistance ug napo ka kilos nga bugas isip tabang sa pagbangon gikan sa kadaot nga nahatag sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 2025. Gawas sa financial nga ayuda, nakadawat usab og agricultural ug fisheries assistance ang mga farmers ug fisherfolk associations. Samtang gi-turn over usab sa Provincial Veterinary Office ang napulo ka mga kabaw ug 20 ka mga kanding ngadto sa Danao City Government aron makatabang sa panginabuhi sa mga mapiling benepisyaryo. Mapasalamaton ang mga leader sa Dakbayan sa kanunay nga suporta sa Kapitolyo nga nahimong kahayag o paglaom sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyong Tino. Uban sa panaghiusa o panagtinabangay sa lokal o probinsyal nga kagamhanan, nagpadayon ang pagbangon o paglig-on sa pamilyang Danawanon nga naapektuhan sa katalagman. More than ready to respond, more than ready to prepare to save lives. Mao kini ang gipakita sa atong Danao CDRRMO Water Search and Rescue Team nga naka-full alert atol sa kapistahan ni San Juan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko nga nagsaulog sa mga kabaybayunan. On full alert ang CDRRMO Rescue 211 Water Search and Rescue Unit atol sa selebrasyon sa kapistahan ni San Juan kagahapon, Hunyo 24, ug magpabiling alerto alang sa umaabot nga pista ni San Pedro o San Pablo sa Hunyo 28. Pinaagi sa direktiba ug suporta ni Mayor Nito Durano, estratehikong gipahimutang ang mga rescue personnel sa mga baybayon sa Dakbayan aron mapatuman ang beach patrol, mag-andam alang sa paspas nga emergency response ug magsiguro nga anaa sa lugar ang mga life-saving equipment kung adunay emerhensya. Ang CDRRMO naghatag usab sa tanang nawawhag sa tanang beachgoers ug mga magsaulog nga magmatngon ug mag-amping kanunay aron malikayan ang mga aksidente sa baybayon ug kadagatan. Alang sa mga emerhensya, mahimong kontakon ang CDRRMO Rescue 211 pinaagi sa hotline nga 0930-822-7211 o mutawag sa 911 alang sa National Emergency Hotline. Padayon ang pagpaduol sa mga serbisyong panglawas sa atong mga barangay pinaagi sa Dayong Community Mobile Clinic. Diin karong adlaw nakahatod kini og libre nga check-up ug tambal sa Barangay Santa Rosa.
Karong Hunyo 25, 2026, gidalit sa Dayong Community Mobile Clinic ang libre nga medical consultation ug tambal ngadto sa mga residente sa Barangay Santa Rosa ug kasikbit nga mga barangay niini. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano nga mapaduol ang dekalidad nga serbisyong panglawas sa mga Danawanon. Daghang residente ang nakapahimulos sa maong serbisyo nga nagtumong sa sayo nga pag-atiman sa panglawas o paghatag og angay nga tambal alang sa ilang mga panginahanglang medikal. Samtang nagpadayon ang pagpaduol sa Dayong Mobile Community Clinic sa mga barangay, nagpadayon ra usab ang libre nga check-up ug tambal sa atong City Health Services Office matag Lunes hangtod Biyernes. Sa pag-obserbar sa ASEAN Dengue Day 2026, usa ka simultaneous clean-up drive ang gipahigayon sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan. Isip kabahin sa nagpadayon nga kampanya batok sa dengue. Ani ang highlight sa maong kalihukan. Pinaagi sa pagpangulo sa City Health Services Office o CHSO, usa ka operasyon sa mga eskwelahan, stakeholders, volunteers ug mga leaders sa komunidad, malampusong gipahigayon ang simultaneous cleanup drive ug integrated vector management activity karong semanaha. Aktibong miapil ang barangay poblasyon, Suba, Sabang, Maslog ug Taytay, diin nagtinabangay ang tanan sa pagpanglimpyo sa ilang palibot ug pagpangita sa posibleng mga breeding sites aron malikayan ang pagpangitlog sa mga lamok nga nagdala og dengue. Kabahin kini sa advokasya nga ASEAN United, Zero Dengue Deaths, a future we build together by 2030. Ug sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano nga nag-awhag sa matag Danawanon nga mahimong aktibong kaabag sa pagtukod sa mas konektado, responsable ug maampingong komunidad. Padayon usab ang pagpahinumdom sa publiko sa DOH 4S kontra dengue o 40 campaign isip giya sa padayon nga paglikay o pagbatok sa dengue. Here and now. Gikan sa rehabilitasyon ngadto sa pag-alagad sa komunidad, ang mga recovery persons who use drugs o RPWD sa Dakbayan na nanom og mga bakhaw, isip kabahin sa ilang pandayon nga pagbag-o o pag-amot sa kalikupan. Nagkahiusa ang mga recovery persons who use drugs o RPWDs uban sa City Agriculture Office, City Anti-Drug Abuse Office o CADAW, mga barangay advocates sa Barangay Tuburan Sur o mga personnel sa PDEA sa usa ka mangrove planting activity sa Tausan Ginsay, Danao City. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa environmental protection, community service ug positibong kausaban sa mga kinabuhi sa partisipante. Matag bakhaw nga ilang gitanong, dili lamang binhi alang sa mas lunhaw nga palibot, kundili simbolo usab sa paglaom, ikaduhang higayon ug bag-ong direksyon sa kinabuhi. Usa kini kapag hinumdum nga ang pag-uswag sa kaugalingon mahimong kauban sa pag-atiman sa kalikupan alang sa mas himsog ug mas maluntarong kaugmaon.
Sunog usa ka kalimidad nga dili matag-anan kung kanusa o asa mahitabo. Wala kini warning o maong labing maayong depensa lang nato niini mao ang kahibalo og kaandam. Maong aron mas mapalig-on pa ang kultura sa kaandam ug kaluwasan sa atong dakbayan, usa ka community earthquake drill ang gipahigayon nga aktibong gisalmutan sa mga tunghaan sa Barangay Maslog, Isip Kabahin sa second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Niadtong Hunyo 18, 2026, gipanguluhan sa Danao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Rescue 211 ang community earthquake drill sa Barangay Maslog, Isip Kabahin sa second quarter NSED 2026. Aktibong miapil ang mga residente, barangay officials, ilabi na ang mga estudyante, magtutudlo o kawani sa Maslog Elementary School o Mariano L. Espera National High School, diin ilang gipractice ang husto nga dock cover and hold o organisadong evacuation procedures. Nagpakita sab sa maong drill ang kaandam ug lig-on nga koordinasyon tali sa CDRRMO Rescue 211, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Traffic Management Office ug uban pang ahensya sa gobyerno nga importante gayud sa pagdumala sa mga real-life emergency scenarios. Sumala sa CDRRMO, importante ang kanunay nga earthquake drill sama niini aron mapalambo pa ang kahibalo sa komunidad, mapalig-on ang response capability ug maandam ang katawhan sa hustong paglihok panahon sa tinuod nga emerhensya here and now. Isip Kabahin sa pagsaulog sa 65th Charter Anniversary sa Danao City ug Arbor Day 2026, nagkahiusa ang lokal nga pamunuan, national government agencies, volunteers ug nagkalain-laing sektor sa komunidad sa usa ka tree planting activity diin 300 ka mga kawayan ang gitanom sa Barangay Ibo. Ang dugang detalye sa niini nga report. Ubos sa init nga adlaw apan puno sa paglaom alang sa umaabot, gipahigayon karong adlaw, Hunyo 25, 2026, ang bamboo tree planting activity sa Barangay Ibo, Isip Kabahin sa selebrasyon sa Arbor Day ug 65th Charter Anniversary sa Dakbayan. Pinaagi sa pagpangulo sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, nagkahiusa sa maong kalihukan ang mga volunteers gikan sa Minebea Mitsumi, mga ahensya sa gobyerno sama sa DepEd, BFP, BJMP o PNP, kauban ang mga barangay official o residente sa komunidad. Sa ilang hiniusang paningkamot, gitanom ang 300 ka mga kawayan aron makatabang sa rehabilitasyon o pag-restore sa maong dapit nga grabing naapektuhan sa kusog nga pagbaha nga dala sa Bagyong Tino. Subay sa connectivity agenda ni Mayor Nito Durano, ang maong kalihukan nagpakita sa panaghiusa sa lain-laing sektor aron mapanalipdan ang kinaiyahan ug masiguro ang mas malungtaron nga kaugmaon alang sa umaabot nga henerasyon sa mga Danawanon. Sa sektor sa edukasyon, gianunsyo na ang mga aplikante nga nakapasar sa qualifying examination umupadayon sa sunod nga hugna sa 2026 Danao City Scholarship Program. Gikan sa 587 hopeful examinees, 150 ka-aplikante ang malampusong nakasulod sa interview round sa Danao City Scholarship Program. Ang maong mga kwalipikadong aplikante moatubang sa interview karong Hulyo 9, 2026 sa Danao City Evacuation and Training Center sa Barangay Sabang. Dito, paggahukman kung sila mahimong Category A scholars na makadawat og full tuition og miscellaneous fees o Category B scholars na makadawat og half scholarship assistance. Alang sa kompletong listahan sa mga nakauswag ngadto sa interview stage, bisitaha ang opisyal nga Facebook page sa Danao City Government.
Samtang alang sa mga mistake sa scholarship examination, apan wala nakaproceed sa sunod nga hugna, ayaw kaguol. Giandam usab ang Educational Allowance Program isip suporta sa inyong pagtungha. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang Facebook page sa Danao City Education and Development Office. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. Back to the ball game. Are you Team Binaliw o Team Cogon Cruz? Danawanons, atong sa... Back to the ball game. Are you Team Binaliw or Team Cogon Cruz? Danawanons, atong saksihan ang Mayor's Cup 2026 Basketball Battle of the Champions Game 2 karong Webes, June 25, 2026 at 7 p.m. sa Danao City Civic Center. Gawas nila, naasay exhibition game tali sa Indiana ug Mommy's Choice nga pagasugdan sa alasay sa gabi. Let us show our support para sa atong players ha. Don't forget to cheer the loudest once the game begins. See you there! Mao kadto ang reminder nato for this week mga Danawanon, and for this week's feature tan-awon nato kini. To have and to hold. 40 ka mga bagong Danawanong magtiayon, mi I do. Usa ka matahom ug makahuluganon nga sugilanon sa gugma ang nasaksihan ni atong Hunyo 18, 2026 sa dihang 40 ka mga Danawanon couples ang opisyal nga nagiusa sa sakramento sa Kaminyoon atol sa tinuig nga free mass wedding sa lokal nga pamunuan nga gipahigayon sa Santo Tomas de Villanueva Parish isip kabahin sa selebrasyon sa 65th Charter Anniversary sa Dakbayan. Pinaagi sa City Civil Registry Office o CCRO, libre nga gihatag sa lokal nga pamunuan ubos sa lideratong Durano ang mga kinahanglanon alang sa kasal, seremonya o reception aron matabangan ang mga magtiayon nga marealisa ang ilang damgo nga mahimong legal ug balaan ang ilang panaghiusa. Labaw pa sa usa ka seremonya, kini usa ka selebrasyon sa gugma, panaghiusa ug pamilya, mga pundasyon nga nagpaligon sa atong komunidad. Sa atubangan sa ilang mga pamilya ug mga hinigugma, ilang gipamatud-an ang ilang gugma pinaagi sa usa ka tamis nga I do ug usa ka saad nga magtinabangay, maghigugmaay ug magmalig-on isip usa ka pamilyang Danawanon. Best wishes sa atong mga newlyweds. May your marriage be filled with love, understanding, and countless blessings as you continue to hold each other's hands through every season of life, here and now. Alright, mao kadto ang atong mga feature this week. Sa laing bahin, it's shout out time. Tanaw nato atong comment section kung naabay pa-shout out, kung naamoy mga kaila nga nag-birthday karon or birthday sa mga umaabot nga mga adlaw, ato nang is-shout out diri sa ato ang comment section. Ug i-shout out na lang nako no kay shout out time man. Syempre, ang ato ang city leaders, Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano ug uban pa nato mga konsehales, mga miyembro sa 18th Sangguniang Panlusod. Masidlakon ug mapahiyumong kaadlawon kanatong tanan pamilyang Danawanon. O, kinsa pa may magpa-shout out, i-comment na dahil sa to ang comment section. Naay nag-comment diri, good afternoon, Michael Obedencio, William Enriquez, mga amigo nako nga gwapo, from Mr. Pringles Pizza Flavor. Kinsa man jud ka ni Mr. Pringles Pizza Flavor kay very active jud ni siya nga mo engage sa to ang mga post no sa Danao City Government.
And happy birthday, Ate Merlu, Nicole, Angela Hopia, and Angelica Marquez. Di pa man siguro birthday ani nila, pero happy birthday kaninyong tanan. O happy birthday usab kang advance happy birthday kang Miss Hannah Lawas Banzon. Woo! June 30, alam nyo na guys. Dito, happy birthday! Kinsa pa, shout out sa papa ni Lexil Ferrater. Shout out, Paps. Ingon pa si Muhang, maambunga ni anak. Very dedicated sa yahang work. So, kinsa pa yung magpa-shout out? Shout out sa si Kuya Arniel, sa yahang mga loved ones. Yun ha. Asa ka na barangay? Asa nga barangay? Nasa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ito, happy birthday! Sila Jing, sa to ang mga bagong mga empleyado sa Danao City Hall noon na nag-orientation karon. Shout out ninyong tanan dira. Dapat daghan mong makatunan kay dapat ingon ana man isip alagad sa pamilyang Danawanon. Shout out from Mr. Pringles Pizza Flavor, Shim Tagatan, kung saan ka man ngayon, sana dyan ka na lang. Ito, happy birthday and masidlakong hapon ka natong tanan pamilyang Danawanon. Murag wala naman siguro yung magpa-shout out. So, dili na nato lang ngayon pa. Kay basin na anay mo out, kay napay mga trabaho, and very busy sa ilahang mga panimalay. So, thank you so much sa tanang nagpabilin sa ato ang live coverage karon ug ato ang atngan ang mga sliced videos ni ining ato ang Sidlak Weeklight news program no kay para mas makitaan ninyo ug mas mahibaw-an ninyo ang mga news for the past week mga Danawanon. And that's a wrap for this week on the Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaahlam aduna tay gahom ug sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow the Danao City Government on Facebook and visit danaocity.gov.ph as the Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok pwersa sa Danao City Government, kini si Bianca Lau, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon og Sidlak Danao.